Gambia news and Badi wala nimbota politics. kontondirola alse yamfu mannin koto e kaja memmo banko president his excellency president Adama Barrow koto buro kunumbe jube kan for Arch 22 lamba mune kaje kumande wala Arch 22 ro akamulum fengeje sewore mbake iko mo wili tang ya wala kumande pour wol nata ma be fonninke wuli tang ya fa nyame ko al nata pour ka kamben ka bengo ke isaje ko mote ku koten kela nendiro la karola pour ka nendiro burka Gambia yo bari man ku men understand ko to wolemu nka moy molu ka fo je iko NPP e banko betal alo mu kubalti mol be dalta mem moyla ngoto politiko ñone ne o ñanta bola Gambia mo wil keme kononto la ñanta ka carte o fay misal fete mo wil tan kafu ñoma Gambia be kabirim koy na fo katon mo wil keme kononto la ñanta carte o fay lete mo wil tan kafu ñom fo du ñanta itandilal ko ale banko beta ba gore bera ñone ne o te kerimba NPP ko e fonninke wil tan ne kafu ñoma ndenga dolu jeje wol ci adante famatel fol fanam mo fonninke ollet nga dolu jeje wol mu de nanol lelt fol fanam mo fonninke ollet ba molu siata jele de momo ka fo mote NPP bulu ike tonye wala la molu be bulle hanne mo fula be bulu molu be bulul bari fon koto le be sino le bane ne kambang banko mu mo be banko la president même marta banko la woma mo kafuno nyoma imanta no stadium oto foy ko Arch 22 Arch 22 mo wili mo fawta kunno la Arch 22 malom fo hadama de wala fo ngoto ka buka maths pass ba ka kay english le no bari menu ka maths pass Ibrahima Sorba bi jele ini membe classe kele menka mol be da maths la fo ale calculation o ke kule bang because mo men benda odlato amam mo wil tansi mo wil tande mo cha handi alon ko Independence Stadium mo be tout ni a fandi faka bon na siata mo wil tannano buka kunje go alinga politiko bula nyonene politiko alinga bula amam mo samba dulato 3 years jotna la molle siata nyenti 3 years wala la mol siata nyenti hani mol men baro fo 5 years men fanam benda wala fanam mo siata nyenti Yaya Jammeh biri ko solidarity match fo Yaya Jammeh biray mo faake no iko 10,000 man match wo mol fanam siata nyenti biring 2020 January karo APR sin kolu gadata iko Yaya Jammeh murunan wala fanam mo siata nyenti alta aka soltale ya jube nga president moy abe keba madi nyol jeyila be tentula hani buka fo nadiata ale fam e ka fole December karo mbe ganyela le kanyina alala bari neanata na sunya a ganyete safo alala ya sendije koni hadama dimolo ittaqullah alisila alala Gambia mulmeni ikoye mulmeni register mo wili keme kononto ye wala register mo wili keme kononto
innal munafiqina fi tasdi asfar min annar walan tazina lahu nasira. Allahu akbar. Nafiko ala noise ka wara bake, ala noise ka wara bake bare tonya ka butele wata nkoto niye koma jube ye kartantango jube ye ñaato jube malom fonte kamenje foka wala jama ndanga mira domor lalu hadumeri ngolu banko jawolu men yalon koy buka fen fe mira namanke fankun kilin nafati wala be fari bala tep kendol be jede bari mansia mol men yalon koy fanlu ka fa ñoy ko adama le susu diata alingat ate maintain wala siata mennu ka fo faye ko adama barole nene o diata alingat maintain wala siata. Gambia News and Politics. Ndela kumo eta moyla de bare ngoya moyle ko United Democratic Party kunun yela manifesto launch le ya moyle ko Essa Mbay Fall ayala candidacy ko afanambe lolale aya announce le andon in 2021 carte fawo be diala ba in 2021 a carte fawo be diala bake alama ngake kayra kono alama nga kumfa kayra kono kila nen kila ramor hormor bari Gambia alnyanta al hakilo tula nafikol to de ndanga mera NPP do ko la bal bulu do ko men koleyata bake wala mu al dammalu kal dammal ke kilenti aba kole ala bake ando memmina kelalla wala mu carte fay wato na sutiyata al dammal be bola nyotole al dammal be bola nyotole yalo nte ma fo de ndanga fo mo len koy ko mbukanda ke mo do la sonko to ndata sonko mendo bare nga bare muso moy rahmatullahi ala natalo mem molu ka janjande nyotema malla fi kaje malla fi moya kinye bare nga fo diamu kan moy ala kumol be ya itande ko NPP ko fon le kala natalo janjam bayra mistake ta aya ki menniye banko dinkurolu banko jawlu menno ya lon koy tol ko e fanka fu nyomale ale nga kariñol deyndi ale nga kariñol deyndi malom fo be bunna katu mulla ke mumune yande ban katu membe la wala be mola ite o ta fintindi ite ta be ma boring bar moli yaje mol maje men fintindi wala be te fananna iko wala nyanta o mari deyndi la ya merete manke hakilin tawti ma ngoy ko lombalole be faringal kono tep hasidol le be faringal kono tep men ya longol ka fole ko momo ka be kuntulante ni na tapale ya tema momo ka be kuntulante ni na hadumo tema momo ka be kuntulante ni na kafiri ya tema momo ka be kuntulante ni na jahanaba di ya tema mbew mari tenkere nale pour ka deyndi c'est malo ka menke fo ala moy rahmatullahi la nite dem kuntita de mum bar birin na kan ngajele
ya soto iba lon na so ala na ta ke pour ka ko ni suti andi o ya tra nga ki ke mai so o ke ro kono ala na ta ke alhamdulillah ni wato nga je wala be sakulit ka mediato ko mo be siarin ko mo be fala but mo sawo ngala tentu bake tenturo mi yalon ko alhamdulillah rabbil alamin nke ma kan jibe la kam mo ile do kan na programme ko nan akala mo ile ko so fine kan abata ko tiri fine kan abata jibe kan exactly jibe kan ne ko so na ke to ka bulo man tara mutara sen ko na in confirm ka lon ko men fo kan wala mo tonya wala mi no mo tatambulu be yam ko dani la gambia no de la be yam ko dani lam fon ke mana because kada ba di woy kata nyaaw ñay ni kew mi futu ta brin 94 waye lonne ni adi bi kema yam bulam frita media kon frita politiko to lan no le ben na te nda ni keke o fana ka encourage ka ita ne be banku do ko la kipi do ikana ta ko mala so na kita ko ngawuli kuriyale kan ala be londe bimbe malla ba ke ka frita no media la ka diamu abe moy kan bari di satis timba ko le bi wala ati nan ko bi man tara diamu kan patito yala be diamu kan banku bi yalla ntelu MPP kolu sa kata bake ntelu MPP kolu ningo tonya laftan testan barola laftan na bankola woto nyanta na kilam fawol la folo absolutely bi wala ati nan ko man tara pati kuma foka because birin ni ku ya la kan pati do li kuma ndira ka ko be ani fawla fan so mu ya ko MPP kono bari sina ningen dutte mario la foru mo kono mo be ya lon ko tella nyante to sutura mo be ya lon ko tella nyante ni tella nyante ni ku ya ka den ni ku ya na ke ko wala ko ya tay lafta kele bu jele kawto very sad indeed amusu ban akeba Allahu akbar muso kumo banne ini membe ko killing ndenga mira wala nyanta kele fasa ba foloti ngodo malam fo kanyin kumol moy lema Allah ka fo be tay kan Allah ka fo be tay kan de yalon tiya boto nin tiya dingul kal killing jolong ibu ka kalamuta ibu ka ba kalama alhamdulillah ngabira gambeno ñu suba bala malaw foy kan jubele nimbe online bang alhamdulillah ñimbe mu ala tentol bari Gambia News and Politics. koto ntenga mira saimbe tembo mendo dukare hakalan silo wala bang ila legacy beti nyatale dukare la hakalan wodo ko fo sikeno ila legacy hakalan wodo ko ani mano fanam bonkian nkoto ma tata jele alaji bolong singate mbala audio play la janne aliyala moy bari ngalo ne mo jama kala fi pour nimbe diamo la nga bomo fay alon bomo ya moy dawda aka mole bun Gambia Gambia anyway mbe alaji bolon na audio play la li ala moy ay ñina fa Mori masa ini mbare efel hakalan siloka ambe hakala woto butum be badi misil mo be ko dunduno mande ko dunduno folo butum ni na mo mo diaspora anya balla ke kidi wala mor mansa melori damen to tema leje jere wala mo hakala ko e mano nyindi lasdan tumana kaka damen to do ko wala mo janni ba te nana mallo fen kundo ay men damu to nana manki bar men fana damu ta tana je furuga ba nana mo fana tentu mo men buka ala ten mo harbi dum tentu yalla te ala fa tentu non ala tentu balo dum men baaje dunya la no to fo malode alaji bolon na kuma kama mo ñinati a video ñim fawle ñabala president baro fero be kate hakalan silo ñing ya kumfa mano bonga kan hakalan bi kabo bara
kata bakalar nyolto nunto dalasi muan ni lulu bari sayin dalas ta lulu ke caji wol bawo de mintat silo man betea drive wol fanam be nyomin kol fal ni fotata bakalar moto bu katambi joy silo kundu mo be ka jile ye samato chafu ye dendi ko selen anno Mr. President ite ko ibe fero be katalale ye sere kunda doku ka doku nyame alon ko nimmol ni la wara mbol be tambere be wara mbo bulala lay kuruntu ate nona alenga nyone ne political lande Mr. President banko dingol sanji tallulu nim feng gambe dingol be halake kan dron nim momo nata dron way kuma kuto fonye nim momo nata dron way kuma kuto fonye ngo atol politician ol te fem fola gambe dingol e ban albe men kala ban ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت Gambia bi mbeloren tilo men ha atilobe kandere mbake ite nana man tara moli gara walle la doron gara walle ngoto ite fere do plan la ban yela political tone falling because carte kese kilin ne bebulu kileng wala bebulu ibene ne kanne de ibene ne kanne ila moy fongola ne tay ban lebatu la fay leb woto betali kilim fala jande ko dina fi wax benen lebatu wa tali woni surwa tali wolo wone lebatu bi lebatu olof la surwal ko wone olof ñu ne ngay bokku di joge ci geew bi mo gën ngay bokku di dem ci geew bi ko tek sapu ko wala fi la tek sapu ko ya moy la de ngoto iko talengolam amanke talengote nga bakku di joge ci geew gi mo gen nga bakku di dem ci geew gi wonde talent Allahu akbar ngoto ndema long ite mum plan le bete bulu instead kana ka fo Gambia diwle mbe ñine kala na parti la politicien mu ñinati lafta pour ka Gambia diwul de ma ñineto ngamo pour ka ñine dada Gambia diwul ye ite kay ni nata dron mbe gagnelale ebe jikiri mun la carte même man fay folo andi folo kuma kawla ma ñenti de nga bokku di joge ci geew gi mo gen nga bokku di dem ci geew gi mam fu da carte fo ma folo ite be bokku ka hani ala to fo ma bu ka fo je na ning ala sonta mbe gagnela ite ka fo la dronko mbe gagnela Gambia news and politics. Ya mere ban ibu ke fon ibu katare fon le tale wala le fon le ban Gambia ku jamal be kering Gambia dingol de ku jamal be kering nde famata diamo la len dun diamo be sharing nyanta men fola bar bimba tombon nale pral salon ko tonya President Barrow ni mantara nene kan wota ba fan nene kan yaje mennu mo political tune wolti wolle be faren NPP anim mo kote wol men yalon ko dolu mo parti do la porci lelti wolu ni e kafundinje do sa fo he karla mo siatal of course chef wol be membulu commandant wol babulu police wol babulu
paral babul sojarol babul na findita wolbe kabula normal wol siata ko Gambia ami mo jella bije Gambia police mo jella bije nim president findita wolbe bulata no yamira tan mo wel tan sila ba abe tambila wala bari fo be carte o fay lay ba ngoy ko incumbent nana bukala support long incumbent membe siring wo bukala support long kadu na findita momo be do ko la koto abe nyanta bulala normal pour nyin kamala na ya nya fay isa fo bari mankare je nyi mitin la to mu neketala ni weyeta akamunda le nimmindo be la ye nya fay tilo be kandiring ye lew kono ye nya fay ka lew dula do be je ka jeje mala ring e camera jiola bi je ni e boro dula ibe futala je o batare ni o fata atare futata poto banku jaro la ma katasi patasi ala fon koto e ko bile nga nyanta tew sit la katambe kununa ebe jikiri men la wolbe fit wolu ngamira han Afghanistan kelo fon domande wala wol doyata toltati kelo be APRC de APRC dolu ko yaya jamme na jannen carte fayo ni wonde tolte la letela wala fanda ma fa de yalon ko APRC fentente ni tema men nyanta tarlante ni tema mbota o kono le sain wala mo president yati nga campagne kete wala e gagnete en jamfa budon dol ko ite APRC jamfa la iko ite APRC jamfa bare woto ma ibe nyamen sain ni UDP fane wolon mbetar la kawale ne dol ba fala haniata UDP jamfa la UDP kolam dol ba fala hani baro dalta jamfa la yalo momela jamfa lon fa sain so nyine antina APRC ko lu damal man kambenno Gambia News and Politics. Memang fala APRC kole ndetaliade nduna tetar la APRC ndenga sartol melu landi damante APRC party o mawol ke ndenante APRC support la bar bayre nalbe mu Gambia dingol lelti ale la finna ko ntenga lonne mbal yamar la doro nal ya muta nal ma muta ndala hajo hajiti ale la moy Adama Barrow. Thank you. I've been bombarded with messages. Sorry. Why ñimo musol la comme fonkolati musol la debate musol le debate men soto Allahu akbar lafta pour kame itandi ali la moy president Adama Barrow la figo la ñim programme oto ay menke. Good morning. Yo Gambia. Allah ko kambala fa nga fomba fa ngola boy. Atol alman son kal nyaay la alman la fika bo bata kono. ala boro san kimbo da kamin fotendi wala be kerim bang fo so ko ta wadi juma fonde kila nyoko ala boro bi man salo ti jande de man sal kila de mimbe keri bolo fo la moli e yo ko president baro men di la Canada abe du ko kan na fi yalla almun la kudo ta la President Barrow mwele ako molu menu ka fo President Barrow be men di ke la kanata ibe du ko kan ko munafiki yalla yalong Gambia binna diamol be sone yarene de mantara kandirende dalilem o dalilo nying ntafola sign nga Gambia jubele ngaje ko setan be kutukan Gambia la ako bala fa warta bag ako bala fa warta setan be kutukan Gambia la nafikol be banko taka
Fabakar Tombo Njata Fabakar Tombo Njata ko ako atebuka kuke aman sara yayala barente nga mira Fabakar Tombo Njata ay APRC la grassroots ay underrate le ndala mira lot ndata APRC de mennu ka foko Yaya Jammeh mun na priority ti ning NPP la kafo Yaya Jammeh mun na priority ti hani Yaya Jammeh man kala priority ti alla priority mo kodoleti ani moto ali wala folo soto wala mo number 1 ti na tara alkol ko manta kodi tala manta moto tala manta fen tala alen na jorawol say ma alkana dinna de ale menu tali murundi noto mo safo ko tonya yar fa ñunu ibe serious ren bari lafta ñinin karo la kela Fabakar la ndama ñenen dabula la lañu diamoto de bari Gambia dingolu dolu be je APRC la muyti hani bi wota bete atale alkana wol filendi alete dundi nimiso kono kontol dunta nimiso kono nyame a bete ata wajibi ata nga tonya ita ni wala ning atara president Barrow ya fale ko abe APRC la fengol be sayle male ya la property sol be abe be sayle male al president Barrow nyinin ka ba warali al fa nyinin ka fo president Barrow abe serious ren ba wo kuma kan wala ba ya Jammeh la kenolu men ya lon ko kenol korda landed properties korda keme korda tan sabanen kilen fa be sayle ba hani ata be sayndi no la fan anno ning atra president Barrow nata fana abe stela min tole ngamo e dolu ka fo kanel lay min to ma fa because president Barrow la korda president Jammeh la korda kono nim president Jammeh nata ala korda kono ex president Jammeh sorry ala korda kono e ko membe je ibe ul samala min tole warando nim president Jammeh ex president Jammeh nata fo e ko be bola foñi la ba badi ngol mbe incident folali men keta foñi amam me bake ndekade mo rasul bota kalama Gambia nyanda fero katalele nga nyone ne bondi na kafo kono foñi kolbe batarim baba bakele foñi ibe batarim baba bakele economic bulu Sénégal economic bulu bi Gambia diamo be siare mbake bari foñin ko le alo e faye ndenga mira nyanta mira la ku kotende la bimbe tembo mendo dina nyone newti fo APRC wol faranka nyone nele ba ha e ka nyone nele kato hana mamme Allahu akbar amamme economic o economic inyapita foñin kolla yirolu kan ye busila sembo kan iko itullata ko wo yirolu bota Casamance le iko itullata ko yirolu bota Casamance le ako jahalo warta ko balafa warta foñi bele ya lon mune be kerin ngalonde de abe jarala Fabakar Tombo Njata ñole ne imumo bebo APRC
bari nim baro be kafulala badi Gambiankolu anim mennu kala moy ngo foñin kolu fon le ñaabala mu ne be kerim foñi kule tambita amam me bake foñin kol la yirba membe kalaji a boyta birin yiro ñim boyta ay karamo dula dol tiña foñin kolu ye kay itata birkama commandant la office ye kayto bondi je forestry kayto bondi je governor la office ye kayto bondi je magistrate la office ye kayto bondi je inata wo yiro le fara ye mo soto kombo men lafta pour ka yiro ñin sang ima pro si wo kodota ka karamud la dol dada aning VDC la village development committee ka do ko fanando kala ene yiro natan denkem il faudrait économique ma Sénégal économique ma doron katap ñapeta yiro ka ya busi Gambia News and Politics. Ibota Jarol district inata fo buyam Adama Barola sojarolu ako afon ko économique batele bulu ñapeta yiro ñin ka ya busi ngo ning Adama Baro lafta ning NPP APRC e kafo économique batele koto afon way même ako économique batele koto bar économique fele ñapita foñin ko la yiro ka ya busi ando Adama be sularam foñin ko la carte o malade Adama ñanta économique fon mu molo bondi la foñi damma manke bodati nun to moli ya mira fo foñin kolbe retaliate lale bari fay sayim foñi albe sularim foñi la carte wala ma ale économique bondi foñi économique be foñin kol tora kanne ku jamalle be kerinde men yalon konte fo no la formol to foñi fonto nadiamu do kono ngana faale ne ko kende me yalon ko ala muso tara économique sojarol ya a complainte dentale ya bute tafas mamboje tafas ando wo jamale be keri nga kibaro soto kalaji nkolu iniyo ku yata baki ila VDC chairman anila sate dingolu ñing ko eniyo ku ya baki ntem men kan jahale fo Sénégal la économique waram fo Sénégal sojarol menu be Gambia wol natale pour ka Gambia yirwo yiri dunta Gambia ka be murundi Sénégal kata wafi hanne Gambia yirol lem Adama ko en ko ku jamaala bete kunna menning celebration o mankileng ku jama ba bari mbenu be jabaki se wotolare insha Allah nimbenda dialogue mbebe jabaka se wotola wuliya sifa men bebe jay kan Gambia kono asiata yaje ngaje safarin do ya foko His Excellency Baba Fatajo Gambia la ambassador membe South Africa e koyo bayle to nyante fanialem e koyo baykatu Ibrahima Dibala Diamol to aya foko Baba Fatajo way UDP ma koy fen dol to la aning seni mané NIA la kachal kono fo tata o kachal fintindi e koy Baba Fatajo ri kol wala to nyante fanialem
His Excellency Baba Fatajo imari call a resign tale ay international appointment le soto koni Gambia alengan hakilo to radio kankanto Baba is a technocrat banko din kende do kula kende banko kanula nawek be tiñatale ya kumande pour aya dada doron ya bondi je bare to le domodu la soto le say walantinna be mina tiñala to fele ya di nani la nani fanam ba dada la le be o fanam bondi la je ba falenna bare lafta pour ka wala itani doron ko His Excellency Baba Fatajo imari call malong jumale ka wuliya fo iko sayim buba ay sane wala be actin naje bari Baba Fatajo nsi lafta pour ka meyitandi doron même mu kesoti wala mu imari call ay international appointment la so Allahu Akbar Gambia Adama Barrow adamante nda kono be farene tep do fana en kumandi ako ayamoy ko ye plenolu ya jamela plen saba muna ya jamela plen inte Gambia la plen saba yowle wafi company ma Rada Airlines donata mansakunda la diamula ako ya wafi Momodu Turo Dabolema Gambia News and Politics. Fabaka Tombonjata ko ako atebuka kuke amansara yayala barente nga mera Fabaka Tombonjata ay APRC la grassroots ay underrate le ndela mira lot ndeta APRC de mennu ka foko ya jamele mun na priority ning NPP la kafo ya jamele mun na priority hani ya jamme mankal la priority alla priority mo kodoleti ani moto ali wala folo soto wala mo number 1 na tara alkol ko manta kodi tala manta moto tala manta fen tala alen na jorawol sayma alkana dinna de ale menu tali murundi noto Mosa foko tonya yar fa ñunu ibe serious ren bari lafta ñinin karo la kela Fabakar la ndama ñenen dabula la ñim diamoto de bari Gambia dingolu dolu be je APRC la muyti hani bi wota bete atale alkana wol filendi alete dundi nimiso kono control dunta nimiso kono ñame a beteyata wajibiyata nga toñayita ni walla ning atara president Barrow ya fale ko abe APRC la feŋol be sayle male ya la property sol be abe be sayle male al president Barrow ñininka ba warali ya fa ñininka fo president Barrow abe serious ren ba wo kuma kan wala ba ya jambela kenolu men ya lon ko kenol lan korda landed properties korda keme korda tan sabanen kileng fa be o be sayle ba hani ata be sayndi no la fan anu ning atra president Barrow nata fana abe stela min tole nga moy dolu ka fo kanel lay min to ma fa
because president Barrow la korda president Jammeh la korda kono nim president Jammeh nata ala korda kono ex president Jammeh sorry ala korda kono e ko membe je ibe ul samala min tol warando nim president Jammeh ex president Jammeh nata fo e ko be bola foñi la ba badi ngol mbe incident folali men keta foñi amam me bake nte kademo rasul bota kalama Gambia nyanda fero katalele nga nyone ne bondi na kafo kono foñi nkol be batarim baba bakele foñi ibe batarim baba bakele economic bulu Sénégal economic bulu bi Gambia diamobe siare mbake bari foñin ko le alo e faye ndenga mira nyanta mira la ku kotenne la bimbe tembo mendo dina nyone newti fo APRC wol fanan ka nyone ne le ba ha e ka nyone ne le kato hana mamme Allahu akbar amamme economic inyapita fonyin kolla yirolu kan ye busila sembo kan iko itullata ko wo yirolu bota Casamance le iko itullata ko yirolu bota Casamance le ako jahalo warta ko balafa warta foñi bele ya lo mune be kering ngalonde de abe jarala faba karto monjata nyole ne imumo bebo APRC bari nimbaro be kafulala badi Gambiankolu anim mennu kala moy go foñin kolu fon le nyaabala mune be kerim foñi kule tambita amam me bake foñin kol la yirba membe kalaji aboyta birin yiro nyim boyta ay karamo dula dol tinya foñin kolu ye kay itata birkama commandant la office ye kayto bondi je forestry kayto bondi je governor la office ye kayto bondi je magistrate la office ye kayto bondi je inata wo yiro le fara ye mo soto kombo men lafta pour ka yiro nyin sang ima pro si wo kodota ka karamud la dol dada aning VDC la village development committee ka do ko fanando kala ene yiro natan denkem Gambia News and Politics. bari man NPP kam moy executive ol kono pour kana kanyin mo kuntan la nyin kuma kuntan ka bay ka NPP jamfandala fereng saya o musaya doron nete mo buka fayla wato mansi atol ko kunun altata beng pour ka nyin kusi falle bay ibe farengal kono tep hanni alla menuma beta je banen der lal be kono
alman diyamo le de alma kumo fon le fan fofan anno alko wala ma la timti wala ma la timti pour ka fero kata kanendiro bondi politiko kono wala al bendi kunu barente maam kumo mo yalla alla ka cal kono woto en jahalde ali benta pour kanendiro le bay bare alman nendiro la kumo fon fo alla bendulato NPP president baro fon quand même fo ni ba ñin la mulbulu anen niya soto nte sometimes akan jelele dalili kan dalilo membe seneyaren adum be kuma kelen furaliye nkalta kalsha balante nende be bola NPP mbeta UDP. I want to make it very clear. Ntibe bola NPP mbeta UDP atekele Gambia kumpodi atekele dunia kumpodi ntele ngal promise wala abota NPP atata UDP ñimmen kadi yamute atatal ye mbewo fola muso men nin du sano e diamo sabañoda diba alante buka muso lok mof albe ala diamo moyle ay du sano yamari ane muso men fanan findita social media ami sabali ani mo ko tawol men fanan diamu tala kola sayin e ko e tolbe wala deyndi le be wala tiñal Gambia ñantan hakkilo tuladde ñantan hakkilo tula baake ndeni ajem buka muso la kumo fo ala ka muso kumbo ka moy Gambia kulle be kering fo ngam kunta ñaatole mbe ibe NPP o ibe UDP o ale nga ñoti ñaa bula ale nga ñoti ñaa bula man samba dulato kujama le be tamarinde kujama bari NPP fali alla mo halakiron lel control doro wolulla hajo manke fenti kamol tinya ale nga fero kata nga deyndi imam men nen koto la bondi imam ba wulu wadi kalama sako ka nen koto la bondi ite bo mari deyndi no la nyati dusano al duaye NPP nkolu nali ya kano ale duaye ndemalo munantina ya jame kafo ya jame kar puka mo aman dus puka no nyame ntemawlo because dutano damante man baye wota ya ko ya ngara ate fonyo la hanni ya tar hanna walantina ni ko mulbita hijola rare ate ka funta ka kata siga sabol atol kal kawla fasa alma kanu wallahi nale du kanu albe duwala le Allahu taala ya sondo mo falin aya nyatilen ala musufulo nala dingol la akani la sama damage bari atol ko ha ni alquran no sama na marsoto jumale be hanyela atake la kafo nana make la ilaha illa allah muhammadur rasulullah atol kal ka du fasa wo kan wala kan jumale make nana make
foy ka radiye diyamol beke ika fo ha itolte mol nene no jumala bije ni alquran no samana marso jumala bije men nana make wala ma tol fasare kawti silambe pare ko nga banko du ngatol bul la hawla wala quwwata illa billahi al-azim ntenga mera tubom ku kende balete de Gambia News and Politics. ala fo ay tubi nali akal ala fa ay ko sa ya fanan tambita half tank la sanji talulu sotole amanke kambanoti anymore donc ku jamal kalamata NPP de ngo atolu be wo fola alka du fasa NPP President Barrow nyanta fintila lay NPP ragle albe ñi ñoo bayndo mem bela la patio kono ntolo ni nga moy fo nga fo de na haji tije bar ni nga moy fo nga fo bayra tol fon le kaf musobe birikama ko ndomu jawaral nda to fo la de bare ndabuga musu tinya hanne muso laftante tinyal wo beni ala tema bari anyway ali lamay ni al tulo ñi moyle de malo nga bon aman sene abake malo fal ka moyle ba mune kafo badi won kale ne kon tenga audio lu jurmi ñoo kanne folo bon fo na mobile o blockta ngabe la formule kono le ngela diamu mo malbane mo da sufo fa mo ka fonda da ko ka fonda audio ko ka fonda mo da sufo le fo Allah on la di no la audio de male bi ba da ba na janni yo amar ma dara zora jara ko mal jara ko nda ko yedo ka ki ta ko ya dia bari may mo na balle fala may mo na ci se fala ci ngal sam na jara ni na fakki ala ci dare so is going in part abe champion na ma nga ba dum ba la moy kan al mo ka na ko na yam ko am ba ka resin so abe do ko la ala na bula la do ko ke fala ni may mo na balle fala ka di fon ko di ana na le fam ko sura bala min ko may fon mo fala fa na dare ko la do ko wala fo ndi ko ndene mo ka to fa yola la ba bi ka to fa en ka na da mo na tumbo na wele na ci de boro na responsabilité di ala malom president Barrow hey oh yaje Gambia ñun fonu ma régler fon la bunkon ni dara NPP bureau to ngalon ne ko mo jama bote nam bolon kono ila bureau men be dulal to matalal be jurmeni Allahu akbar NPP fero nyanta dadala le alla patio alba dadano la nyame Maymuna Sise Dabo ni Maymuna Balde alti kambeni no la bang warando hanni tulu ka itandi molla kon tol mu kilinnati hanni ka itandi molla kon tol mu kilinnati munantin ne ila supporta soli fasa balu wolbe nyo kan de la doro mbala hakilo bulandi la 2016 2015 watola Gambia dimol menu borta itata bakuela nala hakilo bakan nana nga fonna programol kuno kibaro radio metala de ngalo ne dol tobe safari nyen kayto bala
wolo dolu meta tubabu du sayin sanji lulu ye doku kendol soto bari nane mutanu ye bula kasola Libya Misrata Gambia dingol lemu wotuma ibe demaro nyinin kam pour man sakunda se makoy ye tolu di ibota satewol men te yol fanan di ye wulu ta sawmen ne yo di molto siata de Salisi Soho awuluta 1982 abota Sukurule Ibrahima Faye awuluta 1986 Bakaw Ousmane Kante awuluta Banjul 1988 Fodé Jabi awuluta Jara Sutukung 1988 Lamin Keita awuluta Santanto 1988 Suleiman Jabi Mbali Kuta 1994 Lamin Jagne Jareng 1992 Alpha Gano Welingara 1984 Kausu Jabi Sutukung 1981 Madi Jabi Lebras 1996 Jamme Keita Tankong Kunda 1988 Babukar Kante Bakaw 1972 Mamadou Diouf Welingara 1994 Sadia Cissé Sami Pachonki 1994 Lamine Seydi Madina 1989 Mohamed Kamara Bundung 1985 Moussa Diko Gambisara 1988 Aliou Low Nema Kunku 1989 Sankung Cissé Damfa Kunda 1990 Babukar Touré Chakunda 1981 Lamin Ba Birkama 1993 Lamin Dahaba Nyani Bani 1986 Korka Diallo Foni Bondali 1986 Amadou Diallo Banjul 1992 Youssoufa Jabi Lebras 1986 Sheikh Tidiane Silla Banjul 1987 Bafode Seydi Busumbala 1990 Ousmane Diadiou 1986 Bakaw Noha Sane 1996 Kiang Mohamed Seydi 1988 Bundung Ibrahima Jabi 1986 Basse Yamadou Jawla 1985 Basse Lamin Cissé 1981 Badibu Keba Sedi 1980 Tanje Yankuba Gajiko 1985 Birkama Usman Manko 1987 Faji Kunda Mamadi Gabidon 1988 Banjul Asan Diallo Banjul ñunu nale hakilo baka 2016 nanangi la kuwo kacala nun wotuma yemuta nun Libya sate woto ka fodame Misurata rebelol yemuta je wotuma ibe silole kam pour kata Lampedusa lafta pour ka gambe dingol hakilo le murundi koma domande ko hadama dingol ye sacrifice balelta wole sababu e president Barrow sindi president yala ngo nyanda tambila wato la jamano la le sain pour katara talin lala nyoye a jamano nyanda tambila la pour katara talin lala nyoye diaspora batata de diaspora batata bak abe mol kala mutan la wala ngamo sodo line oto mi ale ka fay ko keba ansu mane atemu journalist ol mbe do ko ke kan chronicle baraka kebaro di do fanan voice newspaper la ne bunda do keba ene mbara nge konton DHKFM waraka yi wala ni la national bi okay keba laftan ni min kata wala mo ngaminje kibar kayto bala voice newspaper la kibar kayto fon bala ngamira ngaje wolto wala mi tan wala ko all political parties contributed in funding coalition 2016
except NRP, GPDP. Ninkum patiol be le domandingol bon le pro kadundi ka coalition of defense but NRP me Muhammad Bala Patiti ani GPDP wolumang we Henry Gomez la pati wolumang bure odundi a coalition o nyinkono keba how ale nyim moyle patiol bele kodo kafu nyoma pour Adama Barrow la presidency na manke Amad Bati ani Henry Gomez ala tafula bambale nyin kan wala ida bari bi Amadou Ba ani Henry Gomez wala ba enjoy campagne beti konkoto ma jang koy même fodron akoni lo duta droy e kanyena lu bondilal jam fal keta de jam fal keta nga APRC la Fabakary Tombong Jatta moyle ako ifon la APRC minister wotata APRC la account ol tole ye dalasi million tambondi je woto moy be impasse kono Gambia News and Politics. dalasi million tam ay ko do men tu jamma wili keme kono dosi wala na APRC ko kodite bulu ngamiran tol Adama Barrow ko amina wato men UDP account fonten tol bulu wa yaro APRC atol yakatal bara almanya na pisale la APRC lem patio me alon ko atele bota presidency just less than 5 years ago bi wol kalo ka foko ntol fenden tol bulu man hani opposition yala alenga son Adama Barrow ka futu na fulo men jonna koto alenga son ala futu wala nga futu Adama Barrow ba o malo warta omalo warta bak omalo warta APRC kolu alila moy alfon la bang coalition Mansakunda anyata ko mu baroleti 2016 yal nenele ale kate dali adila bal 2016 2017 2018 Gambia be alhalo min do hanni ma fali ali alon sonya ateken ko ale kan government o tanya janjanta ba tolle ko karanal ba tolle ko wol mu wala mala technocrat sol billahi wala handiri mo da ko be dara ina commission yi ñu tegal dafare parti bi ke ñu bari dañ baye APRC the worst enemy of APRC. albe kany moyle de diamolu monu ila executive folani la member sol APRC alla nyin executive member sirim bi men ka foko alengata ngalla baroyem futu wala ka diamo nan kunu ngale ne ko be social media jamano le to momo e kam mem fo aka mabole mo se hakilo to fo kumoto ise murundi no akanne de haninte fon Yusuf Jabi Lebras 1986 Sheikh Tijan Silla Banjul 1987 Bafode Sedi Busumbala 1990 Usman Jaju 1986 Bakau Noha Sane 1996 Kiang Mohamed Sedi 1988 Bundung Ibrahima Jabi 1986 Basse Yamadou Jawla 1985 Basse Lamen Sise 1981 Badibu Keba Sedi 1980 Tanje Yankuba Gajiko 1985 Brikama Usman Manko 1987 Faji Kunda Mamadi Gabidon 1988 Banjul Asan Jallo Banjul ñunu nale hakilo baka 2016 nanangi la kuwo kacala nun woto ma yemuta nun Libya sate woto ka fada me misurata
rebelol ye mutaje wotuma ibe silole kam pour kata Lampedusa lafta pour ka gambe dingol hakilole murundi koma domande ko hadama dingol ye sacrifice balelta wole sababu e president Barrow sindi president yala ngo nyanda tambila wato la jamano la le sain pour katara talin lala nyoye a jamano nyanda tambila la pour katara talin lala nyoye diaspora batata de diaspora batata bak abe mol kala mutan la wala ngamo sodo line auto mi ale ka fay ko keba ansu mane ate mu journalist ol mi be do ko ke kan chronicle baraka kebaro de dum fanan voice newspaper la ne bunda do keba ini mbara nge kontrong DHKFM waraka yi ko da ne la national bi okay keba laftan ni min kata wala mo ngaminje kibar kayto bala voice newspaper la kibar kayto from bala ngamira ngaje wolto wala mi tan wala ko all political parties contributed in funding coalition 2016 except NRP GPDP ninkum patiol be ila domandingol bon le pro kadundi ka coalition of defense but NRP me Muhammad Bala Patiti ani GPDP wolumang we Henry Gomez la party wolumang bure odundi a coalition o nyinkono keba ale nyim moyle patiol bele kodo kafu nyoma pour Adama Barrow la presidency na manke Amad Bati ani Henry Gomez ala tafala bambale nyin kan wala ida bari bi Amadou Ba ani Henry Gomez wala ba enjoy campagnol beti konkoto ma janko e men fodron akoni lo duta dro e kanyena lu bondilal jam fal keta de jam fal keta nga APRC la Fabakary Tombong Jatta moyle ako ifon la APRC minister wotata APRC la accountol tole ye dalasi million tambondi je woto moy be impasse kono dalasi million tam ay ko do men tu jamam wil keme kono dosi wala na APRC ko kodite bulu ngamiran tol Adama Barrow ko amina wato men UDP account fonten tol bulu yaro APRC atol yakatan bara almanya na pisalila APRC lem patio me alon ko atele bota presidency just less than 5 years ago bi wol kalo ka foko ntol fenden tol bulu man hani opposition yala alenga son Adama Barrow ka futu na fulo men jonna koto alenga son ala futu wala nga futu Adama Barrow Gambia News and Politics. Umalo warta bak umalo warta APRC kolu alila moy alfon la ban coalition Masakunda anyata ko mu baroleti 2016 yal nenele ale kante da ali ajila bal 2016 2017 Gambia be alhalon min do hanni ma fali ali alon sonya atake ko ale kan government o tanya janjanta tolle ko karannal ba tolle ko wol mu wurla mala technocrat sol billahi wala hamdiri mo da ko be dada wa ina commission yi ñu tegal dafa ay parti bi ke ñu bari dañ baye APRC the worst enemy of APRC. Albe kanyim moyle de
diamolu munnu ila executive folani la membasol APRC alla nyin executive member sirim bi men ka fo ko alengata ngalla baroyem futu wala ka diamo nan kunu ngale ne ko be social media jamano le to momo e kam mem fo aka mabole mo se hakilo to fo kumoto ise murundi no akanne de haninte fo Gambia News and Politics. Gambia lay bodol bi hani mam pare jelola ise jelende akon dondolo lebe KMC goto yamele dondolo dangerous tamen dondolo fa man dangerous kumote ba nda fa tan dondolo fa jela sa ko ka to moy fa ala ya rab but anyway ye Gambia banko nin ala en dema banko bita nyaato le ndefa nan ka mol la moy le de ko mol kal la moy nyame to be ku kendo kelete suto nen tilo abe lon la ku kendo kono suto nen tilo abe ku kendo kele suto nen tilo ite ngani yobe findi woy ite ko ite terror mo o ka yara fa o ka ku kendo fenke wonto ko dungi ite ku kendo no ite kamone duwa nyin kay fon sa do de masibo kon o man ga misil me jigiti de wallahi ite tiro be faale la ko to suto nen tilo ite ngani yobe findi woy ite kan kay ite mo tinya kan ne suto nen tilo ite be ku jaw la kan o kan ne suto nen tilo o teri ya na faale mi teri ya jijo woni ha nunde ka fo tero le nyu ma ko tero la ko ken nyu bari bi se ter kili ne katara kendo ke ka ter kili ndo ngani we finda be ku jawol ke nga tero aba tero tinyala be ku jawol la kam munan bela no la nyola nyaadi de nyine lan no bang nyina jigo bang nyina jutna sabu nyina lan na bali ya sabu ñene be faren Gambia ete memute terti wala ka yelma e ke jaw kumbati Gambia ngalen ne Gambia doyata bakela jaw ya hanna be sondo mo kono ni mistake ta ya funtindi banda hanila muso ya fole alon ko ya fo mo sabale o fanan teri aba fala wayen o fanan ba fala teri na fele ya fo duniya be walanti na kumo fon ni ba fala fan e ka tenten ne ya jube membe fintila ka duna funtita kidi kesolo ma buka murna ko tanki ite koy kamenu mute terti wala ka ke jaw kumbaldi wala kala fi pour to bring you down ke tinya ibe hasidi yari nyokama ibe nyo bayndi la ko malo mbe mona fala wala be Gambia wala nan konte nte silatale nte nga mira munafiko lu lafta Gambia contrôler lafta Gambia take over la e siata NPP de bari dol be UDP fanam fawtol nyantan hakilo tula nyoto bak nyantan hakilo tula nyoto bakel ite konte tita bari kari fanantita alama ala endema bari nga nyatilen kullella mbe nyanta tawsit la men ha baadiŋolu ñiŋ bee be NPP le ite amira moo be hañinoo la ñaadi le kaduŋ NPP musoolu ala la hakkiloo to
musolu ala la hakilo ali kata nyin tolu menu bela ali kela hotel wo hotel kono e caméral mabo jel hotel wo hotel atol musolu menu kata tola alning NPP kewlu ali kela hotel wo hotel kono e caméral mabo jel secret camera ite ita bafur mo kono yeku caméra be natalka abe video ka pour ni na mare ku yata sama ase deindi nko NPP kafole mu kafo men ko natale ka kariñol deindi e kadi mo rasul alko nga banko karfema mennu malla fi moye man satilindi silola ni ko ba fola do ko kariyem batandira alim ma koy ibe musol jola tare alim ma koy ale kariñol katandal fandal si featilila munay si wo fono musu batara jumale fon ka foy ko munane ma fola musol fon le ko laftali al nyatilen ke karla ale featilinga bari bita wande musu furin din dole noma ka foy ko ngejo pour e featilen ke karla laftal pour ka deindi ime ba ma ñol neng e ni la musol ni dingol ni bari musolu ime nyatili wala ngo president baro kana banko la yayi aka kana mid de fama stall la mbe ko kili na valale al solo hotel o kono itata jia hotel wo hotel to e fon le kata ni tata pour ka hotel ol buku e kata bungol jube rumol jube wato men ka rumol jube buwo bun e ka secret camera ndingol le keje domande ma mo bukaje hani fitar lal bukaje modobe je ike natale ite fon bukalon jumale e natale ike video ite fon bukalon jumale e video badi ngamen ko ndebota ku jamal kalma ma jalla kana jelle ndra forum ko non se nyaaje traje audio nga nyaaje jano ka yamra MPP mantey nga yamra MPP je mantey ba bar MPP ko lo tonya MPP le banko be du nyoko no mo dantan amanke NPP beti de NPP mo kendol be farinje tep mo dantan hadumen tun dantan Gambia News and Politics anin kafirol lebe do ko la misil me kafirol imam miral soto imam balfa soto imam hakili soto itulla miralo be nini memmantar kilindron iko ilafta o deindi lale ngani mem fale NPP naliano alamuto nalmano alamuto amantora amambata ne fen barin signum fo NPP musoli ka tunte ibe NPP wo ibe APRC wo ibe UDP wo ning atara musole muyti ntenge buñal mansula kelom fan bari nge buñal ni wonte ndabe siren kullo jamale kande ne wulta o kandrata betela bari ko alikata hotelolu menu to o hotelolu caméral be je secret caméra men kal natale pour sinin sama kamala ngamoy kewo fangola NPP kewo ako mo jumala be kala bataroti ite ni musobe nekaring ako ni musobe nekaring ite mo wala kullo soto nin sinin sama o tata fo abe o yusla ke blackmail do nga yo alka musol natale secretly alka mabo pour sama kamala alte futula nali wañare do fanante futula añen ko bala fa warta dabe même fo la président baroy man na ke kajafe de ani wato mansi natal drom pour ka itandi la ko bimbe tembo mento NPP réglé altata be momenna alko pour kanendiro bondi Gambia politiko nendiro NPP la kake ito le adati kamuso hawro funtindi social media NPP le adati
abe ikoy lafta molle deyndila banane ro NPP le adati wotuma NPP man soto de toñalam bar NPP le menni adati be NPP le bi ku jamal la keta de ali ali singoloy kan ku jamal keta ali ali singoloy kan bari minale de atolu mennu kamusolu jo pour ye kewlu ye featlin kewla e saje se hawro soto minala mbal be to fala kileng ndenga kuma fo nga proof soto mbuka kallamol aman jarante wala bayring aliyo ngani soto aliyo kuruya mirano ndetal suturan kendo men fola mo say modo le teria mira interest late ni la interest ni mola interest man kilen dron almunyo jawolate nda siata sanji jamaate mbuka modol tofo bara nselta kibarul kan o kibaro man di antuloya ye kelole dayele ndado mu kele jawarol jannal be strike la ndel folo bal strike la ndal tula jet say am ngawluwa bondile ka fo ni mam mambuke ma hani say mbe kele sara ku jemme on kabo bila ogos karotil mu wannen say talat sibitilum mbe kele sara ku jemme on yemma mbe malal imamma mbe malal Gambia News and Politics ngal tentu ngal jey badi ngamen ko ala baraka bedana le janne fo wati ko ten salamullahi alaykum wa sallam tasliman kasira